अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टॉपिक में हमने कानूनी तकलील फ़ायदा मुख्ततीम पढ़ा था, जिसमें हमने उसका गोशवारा, उसके डायग्राम वगैरह सब कुछ पढ़ा था, उसमें मफरूजात पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, मशियात या हदूद। कानून की वो हदबंदियाँ होती हैं, लिमिटेशंस कानून की वो हदबंदियाँ होती हैं जिस पर कानून का इतलाक़ नहीं होता, यानी इन सूरतों को कानून के दायरे से मुतशना यानी कि दूर रखा समझा जाता है। ये दर्ज है इल्मो मुतालिया, मालो ज़र, तारीख़ी मुआदरात, नमूदो नुमाइश, मंशियात, फ़नून लतीफ़ा। अब सबसे पहले हमारे पास इल्म मुतालिया। इल्म और मुतालिया हासिल करने की इंसानी ख्वाहिश की कभी भी कम नहीं होती, बल्कि इल्म के दर्जात बढ़ने के साथ साथ इंसान के अंदर मज़ीद इल्म हासिल करने की जुस्तजू बढ़ती चली जाती है और इंसान मुख्तलिफ़ उलूम के मुताले से इस्तिफ़ादा करता है। इसलिए इल्म हासिल करने की जुस्तजू की सूरत में कानून का इतलाक़ नहीं होता, यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो इल्म हासिल करे तो फिर उसे और ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि और ज़्यादा इल्म हासिल करे, और वो जब ज़्यादा इल्म हासिल करता रहता है फिर कानून जो है वो और बदलता रहता है, उसे और जो है मालूमात हासिल होती रहती हैं और फिर इस तरह से ये कानून का इतलाक़ नहीं होता। आगे मालो ज़रा की कामयाबी की वजह से मालो ज़र का हसूल हर इंसान के लिए अपने अंदर ये वसफ़ रखता है, यानी कि ये खूबी रखता है कि जैसे जैसे इंसान के पास दौलत बढ़ती चली जाती है, इसकी दौलत के लिए ख्वाहिश मज़ीद बढ़ती चली जाती है और दौलत के मज़ीद हसूल में इसका इस्तिफ़ादा बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर एक शख्स है, उसके पास पैसे आते जाते जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं तो उसकी और ख्वाहिश बढ़ती रहती है, उनकी ख्वाहिशात और कोई नए सिरे से जन्म ले लेती है, कोई और ख्वाहिशात उसकी बढ़ती रहती हैं और जो सा वो कहता है कि मेरे पास मज़ीद पैसे आए और इससे अफादा बढ़ता रहता है। अब है तारीख़ी नुआदात। कुछ लोग तारीख़ी नुआदरात इकट्ठा करने के बहुत शौकीन होते हैं, लिहाजा तारीख़ी नुआदरात की तादाद में इजाफे से इनको मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती है। मसलन कदीम सिक्के, पुरानी टिकटें वगैरह। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तारीख़ी नुआदरात जो है ना वो जमा करने के शौकीन होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जैसे कि सिक्के जमा करने के शौकीन होते हैं, तो वो उनमें ये होता है कि अगर थोड़े सिक्के उन्होंने जमा किए तो आस्ता आस्ता वो कहते हैं और ज़्यादा जो उनसे ना हम सिक्के जमा करें। उसके बाद है नमूद और नुमाइश। इंसान के अंदर फितरी तौर पर खुद नमाई और नुमाइश का जज्बा मौजूद होता है, इसलिए वो अपने हुस्न जमाल की जानिब ज़्यादा तवज्जो देता है। खुसूसन फ़ैशन के दिलदादा अफराद के अंदर नमूद और नुमाइश का जज्बा जदीद फ़ैशन के इतराज़ के साथ बढ़ता चला जाता है। इस तरह कानून का इतलाक़ मुमकिन नहीं रहता। हमारे पास है मंशियात। कुछ लोग नशा आवर अशिया मसलन तंबाकू, अफीम और दीगर मज़र अशिया इस्तेमाल करने के बड़े दिलदादा होते हैं, इसलिए वो जितना इन अशिया को इस्तेमाल करते चले जाते हैं इतना ज़्यादा इसमें वो तस्कीन महसूस करते हैं, लिहाजा ऐसी अशिया के इस्तेमाल के लिए इनकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। इस पर भी हमारा जो कानून का इतलाक़ है वो सही मुमकिन साबित नहीं होगा। आगे फ़नून लतीफ़ा। हर फ़नकार अपने फ़न को मनवाने और शोहरत हासिल करने का ख्वाहिशमंद होता है, इसलिए वो जितना फ़न हासिल करने में कमाल हासिल करता है इसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है, लिहाजा इस कानून का फ़न हासिल करने की सूरत में भी इतलाक़ नहीं होता। आगे हमारे पास अमली अहमियत। कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततीम क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का इल्मी मुशाहदा है, इसलिए इसका हमारी माशी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है, जिसकी अहमियत दर्ज झैल निकात से वाज़ह होती हैं। कानून तलब की बुनियादी तकलील या फ़ायदा मुख्ततीम के असूल पर रखी गई है, क्योंकि ज़ायद इकाइयों का फ़ायदा कम होता चला जाता है, इसलिए पहली इकाई के मुकाबले में सारिफ अगली इकाई की कम कीमत देने पर रजामंद होता है। गोया सारिफ किसी शय की मज़ीद इकाई सिर्फ इसी सूरत में ख़रीदता है जब इसकी कीमत कम कर दी जाए, लिहाजा तकलील फ़ायदा मुख्ततीम का असूल कानून तलब की बुनियाद है। दूसरा है हमारे पास अहमियत जो है इसकी अमली निकात की, वो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब कोई सारिफ कोई शय ख़रीदता है तो कीमत अदा करते वक्त इसके मुख्तलिफ अफ़ादा पर नज़र रखता है। अगर इस शय का अफ़ादा इसकी कीमत से गिर जाए तो इस शय की ख़रीद तरक कर देता है और वो चीज़ ख़रीदता है जिसका अफ़ादा इसकी कीमत के बराबर होता है। यानी कि सारिफ चीज़ देखते वक्त ये भी देखता है कि चीज़ की कीमत क्या है, जो चीज़ को फ़ायदा दे, जिसकी चीज़ की कीमत उसको फ़ायदा दे, वो वही चीज़ ख़रीदता है। टैक्स आयद करने के सिलसिले में कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततीम के असूल को इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत इस असूल के तहत अमीरों पर टैक्स की ज़्यादा शरह और गरीबों पर कम शरह आयद करती है, क्योंकि अमीरों के नज़दीक ज़र का अफ़ादा मुख्ततीम कम होता है।
قانون مساوی افادہ مختتم کی بنیاد بھی اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ جس کے مطابق ہر صارف اپنے محدود وسائل کو اپنے لامحدود مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ اسے ہر شے کے مساوی افادہ مختتم حاصل ہو جائے۔ دولت کی مساوی تقسیم بھی اسی صورت کے تحت ممکن ہے کیونکہ اسی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹیکسوں کے نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں کہ دولت کی مساوی تقسیم ممکن ہو سکے، معاشرہ خوشحال ہو جائے اور اشیاء ضرورت سب کو میسر ہو۔ اب اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے قانون مساوی افادہ مختتم، لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا لا آف ڈیمینشن مارجنل یوٹیلیٹی، اب ہے لا آف ایکوی مارجنل یوٹیلیٹی۔ اب یہ کیا ہے؟ قانون مساوی افادہ مختتم صرف دولت کا ایک اہم اصول اور خاص عملی اہمیت اور افادیت کا حامل ہے۔ یہ قانون ایسی ٹھوس اور عالمگیر حقیقت پر مبنی ہے جو معاشرے میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ شعوری یا لاشعوری طور پر پیش آتی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے مقاصد بے شمار ہیں لیکن ان مقاصد کی تکمیل کے لیے ذرائع محدود ہیں، اس لیے ایک صارف کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم ذرائع استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تکمیل کر سکے۔ اس مقصد کے لیے صارف جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اسی قانون میں پوشیدہ ہے۔ قانون مساوی افادہ مختتم صارف کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کس طرح محدود وسائل سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ایک ذہین اور سمجھدار صارف اشیاء کی خریداری کے وقت اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان سے حاصل ہونے والے افادہ بھی ذہن میں رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند چیز کو کم فائدہ مند چیز پر ترجیح دیتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ خریدی جانے والی تمام اشیاء کے مختتم افادہ آپس میں برابر ہو جائیں۔ الفرڈ مارشل نے قانون مساوی افادہ مختتم کی تعریف یوں کی ہے: اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی شے ہو جسے ایک سے زائد کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس شے کو ان کاموں میں اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ ہر کام میں حاصل شدہ افادہ مختتم مساوی ہو۔ اس قانون کو قانون انتہائی تشکیل یعنی کہ لا آف میکسیمم سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ صارف اپنے محدود وسائل کو سمجھداری سے استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ تسکین یا افادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قانون مساوی افادہ مختتم کا دوسرا نام قانون استبدال یعنی کہ لا آف سبسٹیٹیوشن بھی ہے، کیونکہ صارف زیادہ سے زیادہ افادہ کے حصول کے لیے خرچ کی مختلف مداد میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، یعنی صارف زیادہ فائدہ مند شے کو کم فائدہ مند شے پر ترجیح دیتے ہوئے خریداری کرتے ہیں۔ قانون مساوی افادہ مختتم کی وضاحت درج گوشوارہ یعنی کہ ڈائیگرام سے بھی کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک صارف کے پاس 500 روپے ہیں جن کو 2 اشیاء چینی اور چاول کی خریداری پر خرچ کرنا ہے۔ اب اس گوشوارے میں زر کی اکائیاں لی گئی ہیں، یعنی کہ ہم نے 500 جو ہے وہ صارف جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ دو چیزیں خرید سکتا ہے، چینی اور چاول۔ اب دوسرے جو ہماری لائن ہے، رو ہے، اس میں ہم چینی کا مختتم افادہ دیکھیں گے اور تیسری میں ہم چاول کا مختتم افادہ دیکھیں گے۔ گوشوارے میں پہلے اور دوسرے تیسرے کالم میں بترتیب زر کی مقدار، چینی کا مختتم افادہ اور چاول کا مختتم افادہ دکھایا گیا ہے۔ دونوں اشیاء کا افادہ مختلف زر کی اکائیوں کو خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی کہ اب صارف اس کے پاس پہلے زر کی اکائی 100 ہے تو وہ 24 روپے جو ہے وہ چینی کا مختتم افادہ پہ لگائے گا اور 20 روپے وہ چاول کے مختتم افادے پہ لگائے گا، اور جیسے جیسے وہ ہر اگلی اکائی مارجن یوٹیلیٹی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر اگلی اکائی پر جو ہے وہ افادہ جو ہے وہ بتدریج پہلے کی نسبت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر صارف مساوی افادہ مختتم کے اصول کے مطابق اشیاء کی خریداری کرے تو اس کو پہلی دونوں صورتوں سے زیادہ کل افادہ حاصل ہوگا، یعنی 300 روپے کے خرچ سے چینی کا مجموعی افادہ 24، 30، 16 تو یہ ٹوٹل 60 بن رہا ہے، اور 200 روپے کے خرچ سے چاول کا مجموعی افادہ 16 اور پلس 20 تو یہ 36 بن رہا ہے۔ اب ان دونوں کو ملانے سے جو 500 روپے کے خرچ کرنے سے حاصل ہونے والے کل افادہ کیا وہ 96 ہے، یعنی کہ 500 روپے قانون مساوی افادہ مختتم کے اصول کے مطابق خرچ کرنے سے مجموعی افادہ 96 حاصل ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ افادہ ہے۔ اب قانون مساوی افادہ مختتم کے مطابق زر کی اکائیوں کا استعمال درج بالا بحث سے ظاہر ہے کہ کل افادہ صرف اس وقت زیادہ سے زیادہ ہوگا جب تمام خریدی جانے والی اشیاء کا مختتم افادہ آپس میں برابر ہو جائے۔ اس صورت حال کو صارف کا توازن بھی کہتے ہیں، جس کو درج مساوات سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ایک جو ایکس ایکسس پہ وہ ہم نے زر کی اکائیاں لیا اور وائی ایکسس پہ ہم نے
मुख्तलिफ अफादा लिया है। और जो हमारी पहली लाइन है वो है चावल का मुख्तलिफ अफादा, और जो दूसरी लाइन है वो चीनी का मुख्तलिफ अफादा। चूँकि सारिफ ने ज़्यादा पैसे ज़्यादा अफादा उसका चीनी का है, तो इस वजह से जो हमारी ऊपर वाली लाइन है वो क्या है, चीनी की है, और नीचे वाली चावल की है। डायग्राम से जाहिर है कि सारिफ ज़र की 3 इकाइयाँ चीनी पर खर्च करके नुक्ता बी और 2 इकाइयाँ चावल पर खर्च करके नुक्ता ए हासिल करता है। यानी कि वो जितना बी पॉइंट पे चीनी का वो मुख्तलिफ मफादा हासिल करता है, वही वो ए पॉइंट पे चावल का मुख्तलिफ मफादा हासिल करता है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि सारिफ तवाज़ुन में है। यानी बी इज इक्वल ए, दोनों एशिया का अफादा मुख्तलिफ आपस में बराबर है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो चीनी का मुख्तलिफ मफादा है वो 16 है, जो कि 300 पर है, और 2 ज़र की इकाइयाँ जो 200 हैं उस पर चावल का मुख्तलिफ मफादा 16 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, तवाज़ुन में है। इस सूरत में जो सारिफ है वो तवाज़ुन हालत में है। इसके बाद हमारे पास है इसकी लिमिटेशन, जो हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा।